AI agents be a good news reader? Now, this is something that I have been thinking for some time. Typically, agentic AI is pretty good at language translation because of the millions of documents that it has scoured and learned from. Translation is something that AI is pretty good at doing nowadays. However, is it capable of translating live, and can it do a really good job whenever you are trying to translate between languages that are not really as common as English? As a child growing up in India, I used to watch a lot of news broadcasts, specifically in English, in Hindi, and in Bengali, because these are my native languages. And I always wanted to know, can an AI agent do an extremely good job at reading news? So today is going to be an entertaining experience where I utilize my Meta AI glasses or my Ray-Bans, and I utilize this Ray-Ban to tell me if I am doing a good job as a news reader, and I will ask it to do the same job and I'm gonna rate it. So let's see if an AI agent can really become a good newscaster. Let's get started. So now I am ready to say news in Bengali, and I will ask Gemini to rate me, and then I will also ask Gemini to read this news and I will rate Gemini back. Are we ready? I'm ready. Go ahead with the news in Bengali. I'll be ready to rate your delivery and then read it back for you to rate me. Okay, let's get started. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যেটার ইজাদ হয়েছিল মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য। একটা সময় ছিল যখন আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়ে যেত মাত্র কিছু ছোট কাজ করতে, যেমন একটা ইমেল সংকলন করতে বা কোনো তথ্য জোগাড় করতে। এটাতে এত বেশি সময় চলে যেত যেই কাজগুলোকে সহজ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইজাদ হয়েছিল। কিন্তু তার বিশেষ বিশেষ পরিবেশনে যা হয়েছে, গত এক বছরে চাকরির সংখ্যা 50% এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার সংখ্যা আরও কম হতে চলেছে। আর এই জন্য যে এন্টারপ্রেনারশিপ অথবা নিজের ব্র্যান্ডিং করা, এইটা অনেক বেশি পপুলার হয়ে উঠছে, যার জন্য আজকাল অনেক বেশি ছাত্রছাত্রীরা নিজের সংস্থান বা নিজের কোম্পানি উদ্যোগ করার চেষ্টা করছে। আর এই নতুন ট্রেন্ড আসছে কিছু বছরে আরও বেশি করে ধরা দেবে। How was that? Of course, আমি ওই সেম নিউজটা আবার পড়ছি, ঠিক যেভাবে একজন নিউজ রিডার পড়েন। তুমি আমাকে রেট করো, হ্যাঁ? রেডি? কেমন লাগলো? এবার তুমি আমাকে রেট করো। ড্যাম, আই এম সরি, আমার দিক থেকে কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। তুমি যদি আরেকবার কষ্ট করে বলতে তাহলে আমি আবার চেষ্টা করতে পারতাম। আর ইউ রেডি? Artificial intelligence in the last few years, although it came up because it was very useful for making our lives easier, for doing mundane jobs such as reading emails or composing emails, they proved to be a huge boon in disguise. However, in the last few years, artificial intelligence has taken a toll by taking away entry-level jobs. Nowadays, kids who are just graduating from college are finding it an extremely hard time to find a new job because there is so much automation, and companies are choosing to do these automations over entry-level jobs. However, this has led to entrepreneurship and self-reliance, which is supposed to be an uptick in the next few years. How was that? And now can you translate that into Bengali? হ্যাঁ, অনুবাদটা হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গত কয়েক বছরে অনেক বদলে গেছে। যদিও এর শুরুটা হয়েছিল আমাদের কাজ সহজ করার জন্য, যেমন ইমেল পড়া বা লেখা, আর সেগুলো সত্যি কাজেও এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ফলে শুরুর দিকের চাকরিগুলো কমে যাচ্ছে। ইদানিং যারা কলেজ পাস করছে তারা চাকরি পেতে অনেক সমস্যায় পড়ছে, কারণ কোম্পানিগুলো অটোমেশনের উপর বেশি জোর দিচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে অনেকে নিজের উদ্যোগে কাজ শুরু করছে, উদ্যোক্তা হচ্ছে, এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী কয়েক বছরে এই প্রবণতা আরো বাড়বে। কেমন? এবার তুমি রেট করো। 9.5 out of 10. Awesome job. Okay, here's the Hindi translation. Artificial intelligence एक वरदान रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने काफी नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, जब इसकी
शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद कामों को स्वचालित करना और जीवन को आसान बनाना था, जैसे ईमेल पढ़ना या बहुत सारे दस्तावेजों को देखना या किसी के पूछने पर सही संख्याएं बताना। तो हालांकि इसने अपना काम किया, अब ये एक नई चुनौती पेश कर रहा है, जिसका मतलब है कि कॉलेज से पास आउट होने वाले लोगों के लिए नई नौकरियां कम होती जा रही हैं और आने वाले कुछ सालों में ये और बढ़ेगी, जहां कॉलेज ग्रेजुएट्स अपनी खुद की काबिलियत पर भरोसा करेंगे, अपने पोर्टफोलियो बनाएंगे और बड़ी कंपनियों में नौकरी खोजने के बजाय उद्यमी बनने का रास्ता चुनेंगे, अपनी खुद की स्थिति मजबूत करेंगे। ये एक चल रहा ट्रेंड है। कैसा रहा? और अब क्या आप मेरे लिए इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको इस काम के लिए 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। इट वॉज रियली गुड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पिछले कुछ सालों में एक नया रूप प्रकट हो चुकी है। हालांकि इसकी इजाद इसलिए हुई थी ताकि हम हर रोज़ की फिजूल में खर्च किए वक्त को अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे किसी अंक को खोजना या फिर काफ़ी सारे दस्तावेज़ों से सही दस्तावेज़ को निकालना या फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे अच्छी तरह से संकलित करके किसी भाषा को लिखना। इस चीज़ों में पहले काफ़ी सारा समय जाता था, लेकिन उसी काम को आज हम इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक नया चल सामने आया है, जिसकी वजह से प्रौद्योगिकी संस्थान से निकलने वाले नए छात्र छात्राएं नौकरियां प्राप्त करने में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए अभी वो बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं और यही चलन आगे भी चलने की आशा है। हाउ इज दैट?